शुभ अपराह्न आमे घरोई भाव कुकुड़ा पालुचे। प्रथम मु कही रखुची जे वीडियोटी मोर मु वॉइस पर देइची तेणु प्रॉब्लम होचे या जे आपण माने टिके खापछड़ा फील करिवे। तबे आजिरो जो मु आपण मानकु देखैया पई जाउची निजे किछि प्रॉब्लम रे पडिले तार समाधान रो बाट करा जाय। मोर जो रिसेंट अनेक गुडे फीमेल सब छुआ घिन बाहरी चंती ताकू सब झांपी रे खरा दिन पई आमे रखिया को पडुची। जो खरा दिन ताकू झांपी रे रखिबा ताकू प्लेट रे पानी आ ताटिया रे खाइबा दवा द्वारा सी बहुत अपरिष्कार होची। तेणु तार समाधान रो बाट मु गोटे खोजिकी बाहर करबा पई चेष्टा कली एवं सेटा भी मु देखिथिली। किंतु एबे हमरो नो कॉस्ट रे आमे वेस्टेज जिनस रु किमती सहज रे तयारी करि परिबा। अनेक गुडे तयारी कर देले आमे प्रति झांपी रे जदी पानी आ खाद्य पई जगह बसई दे परिबा तबे से नष्ट होबनी। काहेकि ना मा मानकर तो प्रथम लक्षण कुकुड़ा धाड़ी जो से माने कोन करंती ना पानीटा दे देबे कि दानाटा दे देबे से संगे संगे गुडरो बाही देबे। किंतु एटा बसैले आउ से गुडरो बाही पाइबे नाही। तेणु खाद्यटा सुरक्षित रहिबो। जेति खाद्य आवश्यक सेति खाइले तळे पड़िबो नाही किंबा अपरिष्कार होबो नाही। तेणु देखंतु मु एई जो डब्बा आउ हमरो पानी बोतल किंबा ठंडा बोतल मु एई बोतलटी नेइची जोटा कि हमरो यूज एंड थ्रो पानी बोतल गुडाक सेडाक ठीक से काम नय कि ठंडा बोतलटी हेले खूब भलो मु जहा परे फील कली। तेणु मु तो आगुआ वीडियोटा करि सारिची तेणु फील करिवार कथाटा ही मु कहि दउची। तबे ताकू से डबाटी को चारिटी कोणा करिवे एंगल एंगल धरिकी एपट सेपट एवं बोतल को सही सीधारे कोणा करिकी बोतलटी को मिडिल रे रखी आमे ताकू पुरी दवा तार आपण जीआई तार व्यवहार करि पारंती एल्युमिनियम तार व्यवहार कर ताकू दबार कारण होजो बोतलटी फिक्स रहिबो। जदि सुखी गला परे भी से बोतल हलचल होबनी जा पड़ले ता भितरे जो आमे जहा मटेरियल्स दबा कंक्रीट टा सेटा को पूरा फिक्स हेकी रहिबो। तेणु देखंतु मु तार चारिटा गुटे पुरी देली एपटे आ गुटे भी ठीक सीधा को सीधा पुरी देबी। पुरी दे साइला परे सी ताकू मिडिल स्टेज रे रखिबी बोतलटी को जिमती का गुटे आंगुली दुई आंगुली गैप रहिबो तार से बोतल आउ डबार पोर्शन ता द्वारा कौन हम ना कुकुड़ा खाइबारे असुविधा किसी हम नहीं। छुआ मैंने खाइबा पई आंगुली हेले भी यथेष्ट किंतु बड़ कुकुड़ा खाइबा पई टिके माने प्रॉब्लम करिवो। तेणु मिडिल रख साइला परे मु किछि सीमेंट आ बाली की गुळै देकी ता भितरे देखंतु मु तार पर्पस नेट ता देइची सीमेंट आ बाली रो दे गुळै देइची टिके लूज करके गुळैया पई पड़िवो। मो पाखरे गोटे व्हाइट सीमेंट थिला तेणु व्हाइट सीमेंट टी काहेकि नष्ट हबो ताकू ही घर तो रंग होउतला कोठी पैच पैच दिया होउतला। तेणु से व्हाइट सीमेंट को गुळै देली गुळै देकी ताकू टिके लिक्विड करके ढाली देली। तो बोतल तल पटटा फांका थिबा जगु ता भितर को पळे आसीबो। जदि भी न पसे बोतल ठिपिबाटे हमकु पुरे देबा पई पड़िवो किछि मसला जेटा कि सीमेंट वाली रो गुळा मसलाटा देले से कंक्रीट टा पूरा सेट हेक रहबो। टिके सीमेंट रो भागटा को टिके अधिक दे देले से हार्ड करके रखिबो। तेणु देखंतु मोर एटा को जेतकी गुळै थिली हेला नाही मते आउ थरे गुळैया पई पड़िवो। एबे सेटा को पूरा गुटे काठी रे किबा तार रे ताकू खेंची खेंची पूरा टाइट कर दा पई पड़िवो। बोतल टी गुटे कचाडीबा पई पड़िवो। कचाडी देकी ताकू से पूरा समान हे जो बाहर भीतर रो लेवल टा समान होबा दरकार। तो जदि टिके लिक्विड अछि से आपे आपे समान ही रहिबो कहिना पानी तार तो सब बेले समता रक्षा करे कोठी खाल ही जायनी पानी रे सेमती एटा लिक्विड थिबा जो प्राय समान रहिबो। तेणु खेची के एमतिका ताकू भीतर को पुश कर दियंतु से निश्चित भाव रे समान हे जो। तापर देखंतु आ द्वारा आमे गुटे बेनिफिट पाइबा हमर खाद्य गुडाक
ବାହାରେ ପଡ଼ିବନି। କଚଡ଼ା ଖାଦ୍ୟ ଯଦି କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ଖାଆନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଏଭଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ନେଲି। ତେବେ ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ପାଣି ବି ସେମିତିକା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଅଧଘଣ୍ଟାକୁ ଥରେ ମୋତେ ପାଣି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ କିମ୍ବା ପାଣି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେହେତୁ ଖରାଦିନ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ଦରକାର। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଣି ପାଇଁ ମୁଁ ବି ତିଆରି କରି ନେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ବୋତଲର ଏଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ ଥଣ୍ଡା ବୋତଲର ତଳ ଅଂଶଟା ସେଇଥିରେ ତିଆରି କରି ନେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଗୋଳେଇଲି, ସେଟାକୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ପୁରୀ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏମିତି ତାକୁ ପୂରେଇକି ତାକୁ ସମାନ କରିଦେଇକି ଆମେ ତାକୁ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ରଖିଦେବା। ପ୍ରଥମ ଦିନଟାକ ସେମିତି ରଖି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଟାଇଟ୍ ହେଇଯିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଡେରେ ତାକୁ ଆମେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ପୁରା ରଖିଦେବା। ଦେଲେ ସେ କଂକ୍ରିଟଟି ପୁରା ହାର୍ଡ ହେଇଯିବ। ହାର୍ଡ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ରେଡି ହେଇଯିବ। ତେବେ ଏଇଟାକ କରିବାର କାରଣ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହବନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯୋଉ ଖରାପ ପାଣିଟା କୁକୁଡ଼ା ପିଉଛନ୍ତି ସେ ଖରାପ ପାଣି ଆଉ ପିଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ତ ଆଜିର ଖରାଦିନେ ଥଣ୍ଡା ବୋତଲ ଅନେକ ପଡ଼ିଛି। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବଡ଼ 2 ଲିଟରିଆ ବୋତଲର ତଳ ଅଂଶଟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ 20 ଟଙ୍କିଆ ଥଣ୍ଡା ବୋତଲର ତଳ ଅଂଶ କାଟିକି ଉପର ଅଂଶଟାକୁ ଏଇ ଦିଟା ନେଇଗଲେ ଗୋଟେ ଫିଡର ଆଉ ଡ୍ରିଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ତ 2ଟି ଜିନିଷ ଦରକାର, ଗୋଟେ ବୋତଲର ତଳ ଅଂଶ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋତଲର ଉପର ଅଂଶ, ଗୋଟେ ମୋଟା ବୋତଲ ଆଉ ଗୋଟେ ସରୁ ବୋତଲ। ଏହା ହେଲେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ଦରକାର। ତେବେ ଆକୁ ମୁଁ 2 ଦିନ ପାଇଁ ରଖିଦେଲି। ସଫାସୁଫି କରିକି ତାକୁ ପାଣି ଦେଇଦେବି। ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସିଏ ତାର ରହିବ। ତାପରେ ତାକୁ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବି। ସେଟା ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖେଇବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟାକ ସଫାସୁଫି ସରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ରଖିଦେଉଛି। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ରେଡି କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ସେ ଯାହା ହଉ ହାର୍ଡ ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ 2 ଦିନ ପାଣି ଦେଇକି ରଖିଦେଲି। ଆଜି ପୁରା ରେଡି। ତାକୁ କାଲି ଶୁଖେଇ ଦେଇଥିଲି, ପାଣି ଖୋଲି ଦେଇଥିଲି। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ପାଣି ପୁରଉଛି ଆଉ କେମିତିକା ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ତାର ଏଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋତଲଟି ଏମିତି ହେଇଗଲା। ଫନେଲଟାରେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା କିମ୍ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ମଗରେ ଆମେ ଢାଳି ପାରିବା। ତେବେ ସେ ପାଣିଟା ଆସିବ କେମିତି? ଆମେ ଗୋଟେ ସରୁ କଣାଟେ ତାକୁ ଡାଫଣକୁ ଯଦି ଡାଫଣଟେ ୟୁଜ୍ କରିବା କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି ୟୁଜ୍ କରିକି ଯୋଉ ଲେବୁଲରେ ବୋତଲ ତଳ ବୋତଲଟିର ହାଇଟ୍ ଅଛି ତାଠୁ ତଳ ଭାଗରେ ତାକୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ହୋଲଟେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେ ପାଣି ପୁରେଇଲା ପରେ ସିଏ ତାର ଆପାତ ଇଞ୍ଚେ ବହଳର ପାଣିଟାକ ସେ ଷ୍ଟକ୍ ହେଇକି ରହିବ। ତାପରେ ସେ କୁକୁଡ଼ା ପାଣି ଖାଇବା ପରେ ସିଏ ତାର ଆପେ ଆପେ ପାଣି ତଳକୁ ଆସିବ, ଠିପିଟା ଟାଇଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଡରଟି ମୁଁ ରେଡି କରିଦେଇଛି। ତା ଦେହରେ ମୁଁ ସେ ଚାଉଳ ଆଉ ଆମର ବାଜରାର ଦାନା ମିକ୍ସଟାକ ମୁଁ ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ଛୁଆ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦେବି। ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ରେଡି କଲି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ 2 ଜାଗା ଆମେ କଟରରେ 2-3ଟା ଫାଙ୍କା କରିଦେବା। ତା ଦେହରେ ଚାଉଳ ତାର ସେଇ ଇଞ୍ଚେ 1.5 ଇଞ୍ଚ ବହଳର ଚାଉଳ ଜମା ହେଇକି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଯୋଉ ଖୁମ୍ପଟା ମାରିବେ ଭିତରୁ ଚାଉଳ ଧାନ ଦାନା ଯାହା ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଖସିବ। ଖସିଲେ କୁକୁଡ଼ା ତାଙ୍କର ଆରାମସେ ଖାଇବେ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ, ଆମେ ଯଦି କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଝାମ୍ପିରେ ରଖୁଛେ କିମ୍ବା ଜାଲି ଭିତରେ ରଖୁଛେ ତେବେ ଦିନ ସାରା ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ପାଣି ଦେବାର ଟେନସନ୍ ଆଉ ରହିବନି। କାହିଁକିନା ଆମେ ସେଟାକୁ ଥରେ ବସେଇ ଦିଆହେଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଖାଇବେ, ଖାଇକି ସେ ତାଙ୍କର ବସିଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛି କ'ଣ,
आमे जदि किछि मेडिसिन दबा तेबे से मध्य से तारि माध्यम रे से संपूर्ण पानी सेटा रहिबो तेणु नष्ट हबनी पानी मध्य से माने खाई परिबे। तेणु आपण माने एमती घरोई भाव रे प्रस्तुत कर नियंतु। जदि आम नो कॉस्ट रे तैयारी करिया पई चाहिबा एमती तैयारी करि परिबा। जेहेतु मोर मार्केट पाखरे नाही मते फीडर ड्रिंकर आवश्यक पड़ला तेणु मु एई बाट नै नेली। तेणु आपण माने जदि केमती लागिला निश्चित भाव रे मते कमेंट्स करिवे। आउ एटा को यूज कले तार कोन बेनिफिट मु आपण मानकु तो जणेली। तेणु आपण मानको मतामत पई मु अपेक्षा रहिली। बहुत किछि भल जिंस करि पारले हैला। तेणु आपण माने चेष्टा करंतु घरोई भाव रे करिबा ता द्वारा आम कुकुडांकर सुस्थ निरोग रक्षारे सहायक हब। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।